अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह हाँ मीम सजदा जो कुरान की 41 सूरह है, 41 सूरह है, उसकी आयत नंबर 27 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम आयत नंबर 27 से आगे का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करने आ रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये है अल्लाह के दुश्मनों का बदला जहन्नम, और उनके लिए है उसमें हमेशगी का घर, उसका बदला जो वे हमारी आयतों का इनकार करते थे। और काफिर कहेंगे कि हमारे रब हमें दिखा दे जिन्होंने हमें गुमराह किया था जिन्नात में से और इंसानों में से, कि हम उनको अपने पांव तले रौंद डालें ताकि वे इंतहाई ज़लीलों में से हों। बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर साबित कदम रहे, उन पर फरिश्ते उतरते हैं कि ना तुम खौफ खाओ और ना तुम गमगीन हो, और तुम उस जन्नत पर खुश हो जाओ जिसका तुम्हें वादा दिया जाता है, और तुम्हारे रफ़ीक हैं ज़िंदगी में दुनिया की और आखिरत में भी, और तुम्हारे लिए उसमें मौजूद हैं, और जो तुम्हारे दिल चाहें, और तुम्हारे लिए उसमें मौजूद हैं जो तुम मांगोगे। ये ज़ियाफ़त है बख्शने वाले रहीम अल्लाह की तरफ से, और उससे बेहतर किसका कौल जो बुलाए अल्लाह की तरफ, और बेशक जो बुलाए अल्लाह की तरफ और अच्छे अमल करे और कहे बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ। और बराबर नहीं होती नेकी और बुराई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई को इस अंदाज से दूर करें जो बेहतरीन हो, तो यकयक वे शख्स की आपके दरमियान और उसके दरमियान अदावत थी, ऐसे हो जाएगा कि गोया वे जिगरी दोस्त है। और ये सिफ्त नहीं मिलती मगर उन्हें जिन्होंने सब्र किया, और ये नहीं मिलती मगर बड़े नसीब वालों को। और अगर तुम्हें शैतान की तरफ से आए कोई वसवसा तो अल्लाह की पनाह चाहे, बेशक वह सुनने वाला जानने वाला है। और उसकी निशानियों में से रात और दिन और सूरज और चाँद, तुम ना सूरज को सिजदा करो न चाँद को, और तुम अल्लाह को सिजदा करो वे जिसने उन सब को पैदा किया। और अगर तुम सिर्फ उसकी इबादत करते हो, बस अगर वे तकब्बुर करे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सो वे फरिश्ते जो आपके रब के नज़दीक हैं, वे रात दिन उसकी तस्बीह करते हैं और वे उकताते नहीं। और उस निशानियों में से है कि तू ज़मीन को सुनसान देखता है, फिर जब हमने उस पर पानी उतारा तो वे लहलहाने लगती है और फूलती है। बेशक वे जिसने उसको ज़िंदा किया, अलबत्ता वे मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है, बेशक वे हर शय पर कुदरत रखने वाला है। बेशक जो लोग हमारी आयात में कज़ा रवी करते हैं वे हमसे पोशीदा नहीं। तो क्या जो शख्स आग में डाला जाए बेहतर है, या जो रोज़े क़यामत अमान के साथ आए। तुम जो चाहो करो, बेशक तुम जो कुछ करते हो वे देखने वाला है। बेशक जिन लोगों ने कुरान का इनकार किया, जब वे उनके पास आया वे अपना अंजाम देख लेंगे। बेशक ये ज़बरदस्त किताब है, उसके पास नहीं आता बातिल उसके सामने से और ना उसके पीछे से। नाजिल किया गया हिकमत वाले सज़ावार हम्द अल्लाह की तरफ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके सिवा नहीं कहा जाता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले रसूलों को कहा जा चुका है। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब बड़ी मग़फ़िरत वाला और दर्दनाक सज़ा देने वाला है। और अगर हम कुरान को अज़मी ज़बान का बनाते तो वे कहते उसकी आयतें क्यों ना साफ साफ बयान की गईं। क्या किताब अज़मी और रसूल अरबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें जो ईमान लाए ये उन लोगों के लिए हिदायत और शिफा है, और जो लोग ईमान नहीं लाते उनके कानों में गिरानी है, और ये उनके लिए आँखों पर पट्टी। गोया वे लोग पुकारे जाते हैं किस दूर जगह से। और तहकीक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी तो उसमें इख्तलाफ किया गया, और अगर ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से एक बात पहले ठहर चुकी होती तो उनके दरमियान फैसला हो चुका होता, और बेशक वे ज़रूर उससे तरद्दुद में डालने वाले शक में हैं। जिसने अच्छे अमल किए तो अपनी ज़ात के लिए किए, और जिसने बुराई की उसका बदला उसका बवाल उसी पर होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब अपने बंदों पर मुतलक जुल्म करने वाला नहीं। क़यामत का इल्म उसी के हवाले किया जाता है, और कोई फल अपने गाभों से नहीं निकलता, और कोई औरत मादा हामिला नहीं होती, और वे बच्चा नहीं जनती, मगर ये सब
اس کے علم میں ہوتا ہے، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا، کہا ہے میرے شریک، وہ کہیں گے ہم نے تجھے اطلاع دے دی کہ ہم میں سے کوئی اس کا شاہد گواہ نہیں، اور گیا ان سے جسے وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے اس سے قبل، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی خلاصی نہیں۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی برائی لگ جائے تو وہ نا امید ہو کر مایوس ہو جاتا ہے، اور البتہ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اپنی طرف سے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ ضرور کہے گا یہ میرے لیے ہے، اور میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو بے شک اس کے پاس میرے لیے البتہ بھلائی ہوگی۔ پس ہم کافروں کو ان کے اعمال سے ضرور آگاہ کریں گے، اور البتہ ہم انہیں ضرور چکھائیں گے ایک عذاب سخت۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اسے ذرا برائی لگے تو لمبی چوڑی دعاؤں والا بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کیا تم نے دیکھا، یہ تو بتلاؤ اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو پھر تم نے اس سے کفر کیا تو اس سے بڑا گمراہ کون جو مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ ہم جلد اپنی آیات انہیں اعراف عالم میں اور خود ان کی ذات میں دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے لیے کافی نہیں کہ وہ ہر شے کا شاہد ہے؟ خوب یاد رکھو بے شک وہ اپنے رب کی ملاقات روبرو حاضری سے شک میں ہیں، یاد رکھو بے شک وہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ساتھیو، آج ہم نے سورہ حام میم سجدہ جو قرآن کی سورہ نمبر 41 ہے اس کو مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم قرآن کی 42 سورہ یعنی سورہ نمبر 42 سورہ عشورہ کی شروعات کریں گے۔ جب تک آپ ان قرآن کے لفظی ترجموں کے ویڈیو کلپس کو شیئر کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے آئیے، اللہ کی بات کو عام کرتے آئیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان ویڈیو کلپس کو پہنچاتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم، اپنا رحم ہمارے پر نازل کرے، اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو اس کام کو کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں قرآن کی 42 سورہ نمبر 42 عشورہ کی شروعات کریں گے۔ جب تک آپ قرآن کے لفظی ترجموں کو شیئر کرتے آئیے، اور اپنا دھیان رکھیے، گھر میں رہیے، بہت ضروری کام سے گھر سے باہر نکلیے پوری فیسلٹیز کے ساتھ، منہ پر ماسک لگائیے، ہاتھوں میں گلوز ہونے چاہیے، اور کسی بھی چیز کو چھوئیں اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو صابن سے یا سینیٹائزر سے صاف کر لیجیے، اور ہاتھ پیروں کو، چہرے کو صاف رکھیں، ایک دم کلین رکھیں، اور کرونا وائرس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے، اپنے گھر والوں کا دھیان رکھیے، اپنا دھیان رکھیے، اور میرے ان ویڈیوز کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، ان پہ کمنٹ کیجیے، اور میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے بلیک کر دیجیے، تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور آپ ویڈیو کو دیکھ اور سن کر دوسرے لوگوں تک شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ عشورہ جو قرآن کی 42 سورہ ہے اس کے لفظی ترجمے کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔